जय जगन्नाथ। मु दिवाकर दास आपण प्रणाम करुच्ची। महाशिवरात्रि जागर समस्त मन भर गोटे उत्कंठा आ जागर व्रतर फल अनेक महिमा रही जहाँ आपणकर कोटि जीव हत्यार पाप को नष्ट करदे। जदि शिवरात्रि उपवास आपण मैंने करती आपणकर समस्त मनोकामना को पूर्ण करती देवदेव महादेव। कहीं अमृत पी जगतर जे कल्याण करते देव, विश्व पी जे जगतर कल्याण करते महादेव। आज आपण मानक कहबू यही शिवरात्रि जागर दिन दीपटी जालिबार कौन रही महत्व, कहीं शिवरात्रि जागर आपण प्रदीप मंदिर रे जलैबे यार लाभ कौन रही। तो भक्तबंधु जितेबाला हलाहल विष महासमुद्र बाहरी समुद्र मंथन रे समस्ते अमृत पान कर विष पीचंती केवल देवदेव महादेव। कहीं विश्व पी जगत को ये कल्याण विधान करती से नाम हूँ नीलकंठ। कहीं विष को पान करदे जितेबाला शिवों कंठरे राम नाम थिला, विष जो पशिला विषयुक्त राम शिव नहीं गले विश्राम, अर्थात कंठ नीलकंठ पड़गला। कहीं राम नाम को भेद करी एमती संसार कौन विष ना जहाँ भीतर को प्रवेश कर। तेणु शिव अहर राम नाम नियंती बोली प्रमाण रही। जितेबाला तृतीया जुगरे माँ सती परीक्षा करने को जाइए क्या ना प्रभु राम को, सेतबले सीता वेश धारण करते आउ सीता वेश धारण करथिबा हेतु प्रभु देवदेव महादेव सती को त्याग करते, स्त्री आसन दे नथिले। कहीं तुम्हें हूँ मो मार वेश धारण कर देवदेव महादेव कौन करते सती को त्याग करते। 87,000 वर्षर समाधि पर सती पाद पूजा करुँच कांदुंट। ए समय भर शिवंकर समाधि भांगी तो शिव राम नाम ही स्मरण कर। कहीं राम नाम शिव सुमिरन लगे जाने सती जगपति जागे, अर्थात राम नाम जो स्मरण कर सती जानिले शिव ही जाग्रत हेले, अर्थात शिव होउचंते राम नाम होउचंते तांकर प्राण। तो रामंकर ईश्वर होउचंते रामेश्वर, शिवंकर ईश्वर होउचंते राम, तेणुक से रामेश्वर। आउ भक्तबंधु आपन को कहि रखिया चाहूँ यही दिन जो हलाहल विष को शिव ग्रहण कर विष को सम्मान दे शिव कौन कर ना ये शिव कौन कर ना विष पान कर अचेत हो पड़ी। तो माँ पार्वती सारा राति उपवास रही जो शुभ पूजा कर प्रदीपटी जाली शिव को अपेक्षा कर शिवंकर कौन हम ना यही अचेत निद्रा भांग शिवंकर शिव उत्थान हो अपेक्षा कर शिव केतबले उठिबे। तो संगे संगे माँ पार्वती जितेबाला अर्धरात्र शिवंकर स्तोत्र गान कर शिवंकर से हलाहल विष कबल शिव मुक्ति प्राप्ति होती मुक्त होती आते शिव उठी जहाँ आवे कौन कहू ना महादीप उठा, अर्थात ये आपणकर कहुए जे अति सुंदर भाव मो घरे ज्ञान दीप जाली अज्ञान खंड वनमाली, अर्थात मो घरे ज्ञान दीप को जाली अज्ञान खंडन कर। दीप हूँ ज्ञानर प्रतीक, तेणु अज्ञानता अंधकार को दूर पाई जमी ज्ञानर प्रतीकर आवश्यकता अच्छी सेमिति विश्व तमसार अंधकार अज्ञान अंधकार दुखर अंधकार को दूर करने शिव मंदिर में आप जागर दिन प्रदीपटे जाली जगत को दुख आउ संताप निवृत्ति आपण मैंने शिवों पाखे प्रार्थना करते। से आप प्रदीपटे जालते निज परिवार मंगल परिवार को अंधकार मुक्त करने शिव मंदिर आप दीप जालती आ दीप जाली शिवों पाखे निजर मनर कथा कहते। माध्यम हो केवल प्रदीपटे मनर कथा को शिवों पाखे पहुँचापी। पुणी कहुए आपड़ दीपं ज्योति हरेत पाप, जदि आप दीपटे लगौंट दीपर ज्योति समस्त पाप को नष्ट करदे। तो आज गोटे दीप शिव मंदिर जालिबा जेतिके पुण्य अन्य दिन तो कोटिए दीप जालिबा सेतिके पुण्य। तो निश्चिंत भाव में आप प्रदीप जालतु शिव मंदिर, केवल शिव मंदिर नुह आम आगुरी आपन को कहीलु 3टी स्थान में दीप जालिबे, गोटे ठाकुर घर जालिबे, गोटे ओस्त गछ मूले जालिबे आ गोटे शिव मंदिर जालिबे। तार कौन रही महिमा विशेषत्व आम भिडियो रे आपण मैंने देखिपारे। तेणु भक्तबंधु यही दीप शिखा को प्रभु पाखे जाली दिंतु आशुतोष को निजर मनर कथा कहतु। तेणु अज्ञान अंधकार को जावाई प्रदीप ही एकमात्र माध्यम। तेणु मनर समस्त दुख संताप को दूर कर दिए आउ समस्त पाप को संसार नष्ट करने यही दिन आप दीपटे जाली शिवों को मन कथा कहते। ये हूँ दीप जालिबार विशेष महत्व रही। तो निश्चिंत भाव में महाशिवरात्रि जागर उपलक्षे आपन को शुभेच्छा शुभकामना सहित निश्चिंत वीडियो को बहुमात्रा शेयर करूँ। हुए तो बहुत किसी लोक अच्छा जो मैंने दीप जालती ना से जालतु, कहीं बहुत महत्व रही। अनेक रोग दुख कष्ट को
କ'ଣ କରେ ନା ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଲେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭେଜାଲ ଘିଅରେ ଦୀପ ନ ଜାଳି ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଘିଅରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଘଣା ତେଲ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଏହା ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଜେ ରହିବା, ଅଶୁଦ୍ଧ ଦୀପ ଜାଳିବାନି ତେଲରେ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଦୀପ ଜାଳିବା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଚାରି ପ୍ରହର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିନରେ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏହା ହେଉଛି ନିୟମ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରହରରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା କରିବେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଦହି ଅଭିଷେକ, ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଘିଅ ଅଭିଷେକ, ଚତୁର୍ଥ ପରେ ମହୁ ଅଭିଷେକ। ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ 4ଟି ପୁଷ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅରଖ, ଦୁଦୁରା, ଗୟସ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଅର୍ଧ ପରିକ୍ରମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଲୁଣ କେବେ ଖାଆନ୍ତୁନି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏହି ଉପବାସ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଜଳା ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ପଣା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଦର୍ଶନ ପରେ ସକାଳୁ ଆପଣ ପଣା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗରରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରି କଳସଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବସାଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ଉପବାସ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ଜଳ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରିବେ, ଆଖୁ ରସରେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଶିବଙ୍କ ପୁଷ୍ପାଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମହାଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କର। ଅନେକ ଲୋକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଘୁଷ କିନି ପଶିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ପାହାଚକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଶିବ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ, ଅସହାୟ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ। କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ। କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ, ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।